कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के कैंसलाजी के लेक्चर में हम मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने री एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, उसके अलावा उसकी टेक्निक्स और रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि इसमें यह है कि हम किस तरह कौन सी मूवमेंट करके हम मतलब कि पोस्चर को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि जो नॉर्मल मोबिलिटी के मेंटेनेंस के लिए हमें एक वाइड वैरायटी ऑफ मतलब कि पोस्चर की वो उसको अज्यूम करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो एबनॉर्मल जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, ये एक एडिशनल मसल इफर्ट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन से हमारा जो पोस्चर है उसकी पुअर पोस्चर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा बता रहा है कि जो नॉर्मल मोबिलिटी है उसको हम किस तरह मेंटेन करेंगे जब हम जनरल फ्री एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे रिथमेटिकल होते हैं कैरेक्टर में और वो हमारी फुल रेंज ऑफ मूवमेंट देते हैं ऑल जॉइंट्स को। इसके अलावा ये कहता है कि इसकी जो एम्फिसाइजेशन है वो हमारी फुल एक्सटेंशन पर ले करती है और ये बताती है कि जो मूवमेंट है वो हमारी लिमिटेशन से मोस्ट लेबल होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्शन में एक केस बता रहा है कि जब हमारा लंबर स्पाइन का केस होता है और जो शोल्डर जोन्स है उसमें जब हम फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन कराते हैं तो फिर हमारी जो है वो लिमिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और बता रहे कि अगर हमारी जॉइंट की स्टिफनेस डेवलप होगी तो फिर हमारी जो स्पेसिफिक मोबिलिटी होती है हमारी मेजर जॉइंट के लिए वो हमारी मतलब यूज़ होती है उसकी लॉस ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, फिर उसमें हम ये करवा के हमारी जो मोबिलिटी जो रेंज ऑफ मूवमेंट जो हमारी लॉस होती है उसको हम कंपनसेट कर कैसे करेंगे, उसकी उस जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते करके। इसके अलावा एग्जांपल बता रहा है जैसे कि हमारे अगर स्टिफ शोल्डर्स हैं, ठीक है, वो हमारी फुल एलिवेशन आर्म की नहीं देखते तो हम उसको कैसे कंपनसेट करते हैं, हम लंबर स्पैन की हाइपर एक्सटेंशन करके। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज़ मतलब स्टिफनेस हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम मतलब कि एक अलग मतलब कि चीज़ करके उस चीज़ को कंपनसेट करके हम उसको नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट में लेके आएंगे। इसके अलावा बता रहा है कि जो एक्सरसाइज और एजिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हमारी जो रेस्पिरेटरी एक्सकरियन है उसको बढ़ाती हैं। ठीक है, और इसमें अलावा बता रहा है कि वो हमारी जैसे कि हैंगिंग पोजीशन में एक हमारी पोजीशन है जिसकी वजह से हमारी जो अलाइनमेंट जो अब बॉडी है वो बेहतर हो जाती है। तो इसमें हम ये भी सकते हैं कि हैंगिंग पोजीशन में अगर हम मतलब कि उसको मूवमेंट करते जाएंगे, मतलब हैंगिंग पोजीशन में हम होंगे तो उससे भी हमारी जो अलाइनमेंट ऑफ बॉडी है वो बेहतर हो सकेगी और हमारा पोस्चर बेहतर से बेहतर होगा। उसके बाद है मसल पावर। उसकी बता रहा है कि जो हमारी जनरल वीकनेस है ना वो रियरली होती है अगर उसका मतलब कि कोई काज पुअर पोस्चर का काज नहीं होता। लेकिन इसमें बता रहा है कि जो हमारी फ्री मूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती है और जो हार्मोनियस मस्कुलर डेवलपमेंट होती है वो हमारी टोन और उसकी मसल की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसमें बता रहा है कि जो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, ठीक है, उसकी मतलब कि एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती हैं। ठीक है, जो कि हमारी पोस्चर कैपेसिटी में रोल प्ले करते हैं, मतलब कि पोस्चर में उसका बहुत से बहुत रोल होता है। इसके अलावा ये बता रहा है कि अगर हमारा जॉइंट स्टिफ है, ठीक है, तो हमारा उस मसल की हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उसको स्ट्रेचिंग देंगे और इसके अलावा हम मतलब कि जो इंटरकोनिस्ट हैं उसकी रिलैक्सेशन को इंश्योर करके हम मस्कुलर बैलेंस को रिस्टोर करेंगे। इसमें हमारा एग्जांपल बता रहा है कि जैसे हमारी अपर बैक एक्सटेंसर है उसकी वर्क के लिए और स्कैपुलर रिट्रैक्टर के लिए रिक्वायर्ड के लिए उस हमें क्या करना है, वो हमारे उसमें हम स्टूपिंग पोस्चर की री एजुकेशन कर रहे हैं। मतलब कि जब हमारा स्टूपिंग पोस्चर हो जाएगा तो हम अपर बैक एक्सटेंसर और स्कैपुलर जो रिट्रैक्टर्स हैं उसकी हम मूवमेंट करवाते हैं। उसके अलावा बता रहा है कि प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर, मतलब कि हम पोस्चर को कैसे गुड बना सकते हैं। ठीक है, अब मतलब कि इसमें बता रहा है कि कोई भी मेथड जो है वो हम पेशेंट को अज्यूम करने के लिए मतलब कि उसके लिए सबसे पहले उसकी गुड पोस्चर की खुद में फीलिंग आनी चाहिए। तो इसमें बता रहा है कि जो मेथड और टेक्टिक जो हमारी सिलेक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और फिजियोथेरापिस्ट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और इसमें सब बता रहा है कि सबसे पहले कि जब जो कि जिनका हैबिचुअल पुअर पोस्चर होता है तो उसको अनकंफर्टेबल होता है, वो हमारी एनी पोजीशन में अननेचुरल होते हैं। ठीक है,
تو یہ کوئی سرپرائزنگ سی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا اس میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ پیشنٹ کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو بولیں گے کہ ہمارا جو گڈ پوسچر ہے وہ ہمارا ایک ایفیشینٹ ہوتا ہے لانگ رن کے لیے، وہ گڈ لک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا فزیکل تھراپی سے وہ اس کا گڈ پوسچر کا جو پیٹرن ہے وہ ہمیں دوسروں میں بھی شیئر کرتا جائے تاکہ وہ دوسرے لوگ اس سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جو میرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی ہم پوسچر ریکارڈر کریں گے یا فوٹوگرام کریں گے تو وہ اس کے لیے یوزفل ہے کہ اگر ہم ایک بندہ ہے اس کی امیج ہے، ٹھیک ہے، اس کا پور پوسچر ہے، اس کو اگر ہم گڈ پوسچر کے ساتھ مطلب کہ کمپیئر کریں گے تو اس پیشنٹ کے اندر مطلب کہ وہ کانفیڈنس آئے گی کہ وہ چاہے گا کہ میری بھی مطلب کہ پوسچر کو بہتر کر کے وہ بھی گڈ لکنگ بنے۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو ٹیپس یوز ہوتی ہیں جو کہ ہمارا امپریس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ہمارے ڈائنامک پوسچر کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہماری ٹینس، ڈرائیونگ اور لفٹنگ میں یہ ہوتا ہے، جہاں ہمارا جو فیلٹی پوسچر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی وجہ سے ہم اس کی جو ایفیشینسی یا موومنٹ ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو اسٹیٹک پوسچر کی ہم ٹریننگ جو ہوتی ہے ایریکٹ پوسچر میں، وہ ہماری بیسک ہے، کیونکہ ہمارے جو پیپل ہوتے ہیں جس کی مطلب کہ ایکسیپٹ چلڈرن کے، وہ ہمارے موسٹ آف ٹائم جو ہوتے ہیں وہ ویکنگ اورس میں مطلب کہ گزارتے ہیں اپرائٹ پوزیشن میں، جس کی وجہ سے وہ ریلیٹیولی اسٹیٹک ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری اسٹینڈنگ اور سٹنگ میں۔ کہتا ہے کہ واقعی میں ہوتا یوں کہ ہماری جو ٹرنک کی جو الائنمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہماری مور سے لیس سیم ہو جاتی ہے، اور ہماری انسیڈنٹلی جو ایبیلٹی ہوتی ہے اس کو انڈیو ایفرٹ میں رکھنے کے لیے اس ایکوائر میں وہ ایک ہیبٹ ویل ورتھ ایکوائرنگ ہو جاتی ہے۔ اس میں بتا رہا ہے کہ ہمارا اگر ایریکٹ پوزیشن میں دیکھا جائے تو پھر ہمارا جو ایچ سیگمنٹ آف باڈی ہے اس کی کنٹرول کا ریلیشن دیکھا جائے تو پھر کوئی سمپل تھنگ مطلب کہ لرننگ کے لیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ہول کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھا جائیں گے، تو پھر اس میں سب سے پہلے ہیڈ کی پوزیشن ضروری ہے، اس کے علاوہ پیلوک ٹلٹ کی، اس کے علاوہ کمفرٹنیس ہونی چاہیے، پوزیشن آف فیٹ کی، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس میں بتا رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ اتھارٹی ہوتی ہیں وہ ہماری امپورٹنس جو ہے اس فیکٹرز کی اس میں اسٹریس دیتے ہیں تاکہ ان کو مطلب کہ لوگوں تک اس کی چیز کو مطلب کہ پھیلا سکیں کہ وہ اس چیز پہ عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ بتا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کسی بھی نیو اور سائنٹیفک پیٹرن پوسچر کی، اس کو ہم ایکسلریٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی اسٹرانگ اور پرولانگ ہولڈنگ کریں گے اگینسٹ میگزیمم ریزسٹنس کے، تو ہمارا جو پیٹرن ہوگا پوسچر کو وہ سیٹسفیکٹری ہو جائے گا۔ اب یہ جو ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، یہ مینولی ہمارے ڈائریکشن میں اپلائی کریں گے، جس میں ہم مطلب کہ ڈائنامک کمانڈ دیں گے کہ وہ اس چیز کو ہولڈ کر کے رکھے۔ تو یہ ریزسٹنس پھر ہم کچھ سیکشن میں دیں گے، پھر ہماری جو کہ ہماری ویرائٹی آف ڈائریکشن میں پیشنٹ کے ان نون ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یاد اینڈ کرتے ہیں، امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور اس لیکچر سے ریکارڈنگ کوئی بھی کیوری ہو تو کمنٹ کریں تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی ریسپونڈ کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔